Hi guys! Ngayon nga po pala mag-reveal! Ayan guys, ito. Chain. May key, ano siya, may king. Yung Smith's king, ano siya, susi. Ito, dito. Ayan. Ayan. May panyo po tayo para po sa pawis. Tapos po, dito po, exciting story. Ito po, glitters. Alam niyo po ba yung glitters? Glitters. Ang ganda. Glitters sa guys. Ang dami. Ang dami. Tapos guys, meron tayong ballpen. Magic ballpen. Na ano siya. Ginaganyan siya. Yung ate ko guys. May ganyan. Yung ate ko guys. May ganito siya. Inikot niya yung ganyan. Hindi niya pala alam. Tapos sabi ko, mali kasi. Ayun, sabog. Tapos biglang guys. Sabi ko, ito, mali yan. Kasi kailangan dito guys. Yan. Tapos yan, diba? Pag may ganyan po kayo, ganyan. Ganyan po guys. Tapos ito po guys, eraser para sa ballpen. Tapos guys, ano pa guys? Wait, tignan ko pa guys. Tapos, ayan guys, wallet. Color, tapos guys, ayan, color, tapos mga pa guys, tsaka kurumi sticker. Sobrang dami na ito guys. Ito, sobrang marker pink. Colors, pencil, lapis. Wait lang, yung pencil po pala. Yan guys, wait lang, lalagay ko lang guys. Guys, wait lang, lalagay ko lang. Yan guys. Yan guys. Ayan, tsaka po. Alam niyo po ba ito? Tsaka po. Alam niyo po. Alam niyo to guys. Pura. Tapos guys, siya. Tapos, mga ballpen, lapis. Mga ballpen, lapis. Yan, ballpen, lapis. Ballpen, lapis. And, bye-bye. Apo tayo.